नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआज़े पर चांद का दो टुकड़े हो जाना। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर हो गया। फिर आपने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। उनके जिस्मों पर लोहे की कंघियां की जाती थी जिससे उनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थीं, मगर ये तकालीफें उन्हें उनके दीन से न हटा सकीं। उनके सरों पर आरे चला चला कर उनके जिस्म दो टुकड़े कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी न हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस तरह फैला देगा कि सनआ के मकाम से हिज्र मौत जाने वाले सवार को सवाई अल्लाह की किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतालिक भेड़ियों का डर नहीं होगा। हज़रत खुबाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दहकाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर उसको उस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ ना गई। ऐसे ही लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जिला जिला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्न जुज़वी रहमहुल्लाह लिखते हैं, एक मरतबा हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को आग से जिला जिला कर तकलीफ पहुंचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोल जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। उस दुआ के बाद उन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासर, उनके वालिद यासर, उनके भाई अब्दुल्ला और उनकी वालिदा समिया रज़ियल्लाहु अन्हो, उन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज़ जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। आपने उनकी तकालीफ को देख कर फरमाया, ए अल्लाह, आल यासर की मग़फ़िरत फरमा। उनकी वालदा समिया रज़ियल्लाहु अन्हा को अबू जहल के चचा हुज़ैफ़ा बिन इब्न मुग़य्यरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये उसकी बांदी थी। अबू जहल ने उन्हें नेज़ा मारा, उससे वो शहीद हो गई। इस तरह इस्लाम में उन्हें सबसे पहले शहीद होने का एजाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मज़ालिम की वजह से हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यासर भी शहीद हो गए। अपने इन मज़ालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का मुतालबा भी करते रहे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। वो भी इस तरह के एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कैकान के पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि इसके टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज महीने की 14वीं तारीख थी। चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने यक ज़ुबान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनांचा चांद फौरन दो टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कबीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैकान पहाड़ पर। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। उनके दिलों पर तो कफल पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद ने हमें लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया, मगर उनके साथ का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को दो टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा,
ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: قیامت نزدیک آ پہنچی، چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارے شہر تنگ ہو رہے ہیں، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دے جیسی شام اور عراق میں ہے، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں کسی بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت ہی دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے، آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔